Hai semua, hari ini kita akan belajar semula tentang interpretation of the mass spectrum. Sebelum ni kita dah belajar tentang relative atomic mass, kita dah belajar tentang average atomic mass, kita dah belajar tentang relative molecular mass. Madam dah already explain to you setiap terms sebelum ini. Okay, so for today we are going to interpret our mass spectrum. So how to determine the isotopic masses and also kita punya abundance. Okay, so before this Madam ada beritahu untuk isotop klorin kita ada dua jenis isotop. Okay, iaitu isotop 35 klorin dan juga isotop 37 klorin. Okay, so macam mana kita tahu klorin ini ada dua jenis isotop? Okay, cara kita nak tahu adalah dengan kita menggunakan satu teknik yang dinamakan sebagai mass spectrometry. Okay, based on this mass spectrometry, kita boleh tahu relative atomic mass dan juga relative abundance of this isotope. Sebab apa? Different atoms, different isotopes, different molecules, ada karakteristik yang tersendiri, ada pattern yang tersendiri, ada berat yang tersendiri. So, cara apa? Kita gunakan apa? Okay, untuk hasilkan, untuk produce this mass spectrum of each isotope, kita gunakan mass spectrometer. Mass spectrometer adalah sejenis device ya. Okay, a device used to produce mass spectrum from unknown ataupun known sample. Okay, so the function of this mass spectrometer is used to determine atomic mass of an element, molecular mass of a compound, type of isotope, the abundance and its relative isotopic mass, and also structure of compounds in an unknown sample. So make sure you remember the significance of this mass spectrometer. Next, how it works. Okay, macam mana kita boleh hasilkan mass spectrum daripada mass spectrometer? As you can see, there are several steps. Okay, total ada step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, step yang kelima. Okay, so step yang pertama, apa yang terjadi adalah sebenarnya pada step yang pertama, kita tengok step yang pertama dulu. The first step, injection of the sample. Okay, sample contain atoms ataupun molecules will be injected into the mass spectrometer. Usually this sample mesti dalam bentuk aqueous solution. Okay, after that sample injected, and then this sample will move into the vaporization chamber. Okay, di mana dekat sini this sample will be heated and until it vaporize. Okay, after this sample dah vaporize, dia akan masuk kepada step yang ketiga. Okay, the third step. So the third step, this one is the ionization chamber. Di sini adalah ionization chamber. You can see here there is an electron source. So what happen dekat sini? Sample kita yang tadi tu yang dah vaporize tu, atom kita punya gases atom ataupun gases molecules yang tadi pada step yang kedua dah vaporize tu. So what happened at this, okay, pada ionization chamber pada step yang ketiga, this vaporized sample will be bombarded with high energy electron. So maksud apa tak electron source kat sini? So electron source ini akan keluarkan elektron. Okay, dia akan attack kita punya vaporized sample tadi. Okay, this electron source ni produce high energy electron. This high energy electron will knock off electron. Maksudnya dia akan push electron keluar daripada kita punya, dia akan push elektron keluar daripada kita punya vaporized sample tadi. So bila dia push elektron keluar daripada vaporized sample tadi tu, so kita punya vaporized sample akan hilang electrons and akan jadi positive charge ions. So dekat sini kita akan produce positive charge ion pada step yang ketiga, iaitu dalam ionization chamber kita akan produce positive charge ion. After that, this positive charge ion akan pergi step yang keempat ataupun chamber yang keempat, iaitu kita punya acceleration chamber. Okay, so kita punya positive ion ni akan accelerated through electric plates. Maksudnya kita ada electric plates kat sini kan, nampak tak? This magnetic field. Okay, so kita punya
positive ion tu, that positive ion will be accelerated through this magnetic plates, okay, ataupun electric plates, okay. So they have certain dia punya kinetics energy. After that, after kita acceleratedkan dia, maksudnya kita laju-lajukan dia, and then kita masuk pada kita punya chamber yang kelima, iaitu deflection chamber, yang mana di sini kita punya charge particle beam ataupun kita punya charge ions tadi itulah akan deflected by magnetic field. So kita akan ada magnetic field akan deflect kita punya ions tadi. Okay, as you can see, deflection of the ions depends on the mass. Okay, the heaviest ion will be less deflected berbanding dengan yang lightest ion. Okay, lighter ion will be deflected more compared to heaviest ion. Sebab apa? Heaviest ion dia berat kan, so dia akan bergerak lebih slow berbanding dengan lightest ion. Lightest ion kan dia ringan, jadi bila dia ringan dia akan bergerak dengan lebih pantas, jadi dia akan lebih banyak deflected. Okey, contohnya macam 35 klorin isotop, 37 klorin isotop. Siapa yang lagi berat? 35 klorin ke 37? Of course jawapannya adalah 35 klorin. Sebab itu kalau kita tengok 35 klorin, percentage abundance adalah lebih kurang 74%. Okay, compare kepada kita punya 37 klorin, percentage abundance nya hanyalah sekadar 24.4, I think, like that. Okay, as you can see, ion yang beratnya lebih ringan akan deflected more. So after dia undergo this deflection, and then after that kita akan produce kita punya mass spectrum di situ. Okay, so kalau kita nak tengok video dia lebih lanjut, kita boleh watch YouTube pada link yang Madam dah bagi kat sini. So kita watch lah a little bit what happened. Okay, daripada RSC lah kita punya resource. Inilah kita punya mass spectrometer ya, besar mesin ni. See, ada ionization chamber. So this one is adalah mass spectrum kita ya. Boleh nampak kan? Di sini adalah kita punya percentage abundance, amount yang banyak mana deflected. So di sini adalah kita punya mass over charge ratio, maksudnya berat kita punya isotop. This one kita punya peak lah. Okay, berapa line, bilangan line kita. Okay. Okey, untuk yang ini dia tengah cari berapa bilangan isotopes untuk kita punya molecules. Okey, itu molecules tu dia masukkan molecules bukan atom. Okey, nak tahu lebih lanjut, bolehlah tengok video yang Madam dah bagi link dekat bawah Boleh klik that link. Okey.
kita pergi kepada next. Okay, macam mana kita nak baca mass spectrum? How to read mass spectrum? Okay, so result data from detector. Detector is the mass spectrometer tadi, is called a mass spectrum. So different atoms, isotope molecule can be identified by their characteristic pattern of line. Okay, I still remember masa I was in university. Okay, we have a compound. Okay, kita buat eksperimen dalam lab. Kita tak tahu kita punya compound tu betul ke macam yang kita nak. Okey, yang kita tahu patutnya ada berapa bilangan karbon, berapa hidrogen yang ada. Jadi caranya kita nak tahu adalah masa tu kita buat eksperimen, and then at the end of the experiment kita akan hasilkan compound yang bentuk powder. Okay, that compound bentuk powder tu memang kita memang kita detect dia punya lines tu. Okay, kita detect dia based on dia punya berat tu, nanti akan keluar dia punya lines. Okay, that lines tu akan determine lah apa atom yang ada dalam that molecule. Okay, susah ya step dia. Okay, so next kita tengok contoh ya mass spectrum. Okay, kita tengok contoh mass spectrum untuk magnesium isotope. Okay, as you can see kat sini, this magnesium isotope bila dah dihasilkan detector tu keluarkan data, so you akan dapat macam ni. Part CY nya adalah untuk percentage abundance, ataupun kadang-kadang dia bagi dekat sini intensity dia berapa. Okay, sometimes percentage abundance, sometimes intensity, sometimes relative. Okay, dekat sini you boleh tengok adalah mass over charge ratio. Unit dia AMU, mesti AMU sebab di bawah ini adalah mass kita punya isotope. Okay, as you can see untuk magnesium isotope, magnesium ada berapa isotope? Nak tahu magnesium ada berapa banyak isotope, kita check lah kita punya line ada berapa peak kat sini. Ada peak yang pertama, peak yang kedua, peak yang ketiga. Okay, so peak yang pertama, peak yang pertama abundance-nya lebih kurang 63%. Peak yang kedua 81%, peak yang ketiga adalah 9.1%. Ada 3 jenis isotop, magnesium 24, magnesium 25, magnesium 26. So magnesium 24 abundance-nya 63%. Magnesium 25 abundance-nya 8.1%. Magnesium yang 26, isotop 26 abundance-nya ada 9.1%. Okay, jadi inilah cara kita baca kita punya mass spectrum. This is part CY, this is part CX. You have to remember how to draw. Mesti kena ingat cara nak melukis, sebab selalunya soalan will ask you to draw the mass spectrum. Okay, this one you need to label for each line ataupun each peak. Okay, you need to label the abundance. Okay, mesti kena label. So next, ini yang Brandon cakap tadi, the plot represent distribution of ions by mass. Y-axis abundance, x-axis adalah isotopic mass. Okay, ataupun yang lebih complicated kita kata a plot of intensity, okay, versus dengan mass. More correctly, mass to charge ratio of sample. Di bawah ni sebenarnya mass to charge ratio lah. Okay, so the number of line represent the number of isotope present in the sample, as I said before this. Okay, kalau ada 3 line, it mean ada 3 jenis isotop. Okay, kalau ada 2 line, maksudnya 2 lah isotop dia. Kalau ada 4 line, 4 lah dia punya isotop. Okay, so the information from a mass spectrum of an element. Okay, apa yang kita boleh tahu daripada mass spectrum adalah the isotope which are present in the element. Okay, berapa bilangan isotop yang ada dalam kita punya elemen. And then apakah kita punya isotopic mass untuk setiap isotop, and then apakah abundance of each isotop. Ini adalah significant of the mass spectrum. Significant of mass spectrum yang ini you wajib hafal. Okay, so mari kita jawab soalan sikit. It say that the height of each line is represent abundance of each isotope. How many isotope of magnesium? Okay, so berapa banyak isotop magnesium ni? Ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Kita ada magnesium 24, magnesium 25 dan juga magnesium 26.
Okay, so kita tengok tadi, sorry. So kita ada, so kita ada 24 magnesium, and then kita ada 25, kita ada 25, kita ada 25 magnesium, and then kita ada 26 magnesium. Okay, so kita ada 3 jenis isotop, so 3 lah jawapan dekat sini. So next, according to mass spectrum, which one of 3 isotope is most abundance? Least abundance. So siapa yang most abundance? Yang paling banyak abundance, tengoklah dia punya percentage abundance. Siapa paling abundance? Isotop yang ke-24 magnesium. So label lah 24 magnesium. Least abundance yang paling sikit adalah isotop 25 magnesium. Okay, senang je kan? Okay, so next kita cuba jawab certain soalan. Okay, so tengok soalan ni. A sample of carbon dioxide gas that composed of isotope 12 carbon, 30 carbon, 16 oxygen and 18 oxygen is analysed using the mass spectrometer. How many peaks will be observed in the mass spectrum? Okay, so carbon dioxide kita tahu adalah CO2. So berapa banyak peak akan ada? Okay, kita akan ada 1 peak untuk carbon. Okay, how many peaks you observe? Okay, akan ada untuk oksigen juga. Okay, untuk oksigen kita ada oksigen 16. Okay, you ada oksigen 16, oksigen 18. Untuk carbon kita ada carbon 12 dengan carbon 13. So ada berapa line? Kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, so kita akan ada 4 peaks. Okay, so next kita tengok soalan yang kedua. Neon has 3 isotope. Kita ada neon 20, neon 21 isotope, neon 22 isotope. Each has percentage abundance of 90.2%, 0.26% and 8.82% respectively. Draw the mass spectrum of neon. So kalau kita nak draw mass spectrum, yang pertama sekali apa yang kita kena buat adalah lukis dahulu paksi X, and then lukis kita punya paksi Y. Okay, so paksi X kita punya adalah percentage abundance. Okay, sorry, I tak ada drawing tablet kat sini. I tak guna I punya pen. Okay, so dekat sini mass over charge ratio, unit dia mesti adalah AMU, sebab berat kan. Okay, so let's see yang paling banyak sekali siapa dekat sini yang paling abundance. Yang paling abundance adalah neon 20. So katakanlah dekat sini 90.2. Okay, so lukislah dia punya peak dekat sini. Sorry, line pun tak lurus, so letak dekat sini 20. Okay, so labels 90.2. So next kita ada neon 21. Neon 21 which is 0.26, sangat sikit So dekat sini katakanlah dekat sini neon 21, so 21 di sini 0.26. Okay, 0.26. So next kita ada lastly adalah neon 22. Okay, so neon 22 8.82. So 8.80 I'll just take here lah sikit. So dekat sini, so neon 22 8.82. So this here 8.82. So make sure you draw the mass spectrum ni betul-betul ya. Paksi X, paksi Y wajib label with correct.
Okay, unit. Okay, mesti ada unit AMU pada part CX, mesti ada percentage abundance pada part CY. Okay, and then di sini you kena label lah berapa nilai dia, and label correct line with correct dia punya isotopic mass. Okay, so next kita pergi yang ketiga. Dia cakap dekat sini, the mass spectrum of neon consists of 3 lines. Okay, consists of neon 21, 22 and 20. Intensity 0.190, 0.0026 and 0.088. Explain the significance of this data. Sketch the mass spectrum. So the significance of this data, apakah significance of the mass spectrum? Before this kita dah cakap kan, kita dah belajar apakah significance of the mass spectrum, which means kita tahu mass of isotope, kita tahu jenis isotope of neon. Okay, just revise back. Okay, now we move to point number 2. Sketch the mass spectrum. So the same thing, sketch the mass spectrum. This one over here part CY, part CX. This one is mass over charge ratio. Unit must be AMU. So over here, this is not percentage abundance here. This one adalah kita punya intensity. So this one adalah relative intensity. Okay, and then you label lah kita punya mass kat sini. 21 isotope and 22 isotope, and then 21 0.9. Okay, katakanlah di sini 1, di sini adalah 0.91, and then label. Oh my god, tak kenal lah dia punya ni. Okay, tak apalah, nanti you all draw betul-betul. Okay, tak apa, kita erase. Okay, let's draw back. Okay, draw balik. Okay, this one is 0.910. Okay, and then you complete the others. Okay, finish up these exercises, and then make sure let me know the problems. Okay, so thank you everyone. We stop here. We will move to next lesson in the next video. Thank you everyone. Bye. See you again.